Sir, lagyan na kita ng maka. Sa relax lang, sir, ha? Sanay ka natin, eh. Sabi, nakaisa na dati, eh. Sa relax lang. Tingnan na lang. Iyon. Relax lang. Yeah. Dami. Nahiramin ko lang to, sir. Relax lang. Inhale ulit. Tapos exhale, dahan-dahan lang. Okay, isa pa. Okay. Inhale ulit. Exhale. Kapit mo lang dito, sir. Ayan. Okay. Payoko lang kita konti. Okay. Inhale lang ulit. Tapos exhale, sir. Hilahin lang kita konti. Iyon talaga. Parang popcorn. Pamayawang ka daw, sir. Parang ganyan. Yan. Ganyan lang. Yan. Sige. Tapos tulak ko lang to, sir, yung siko mo. Tulak mo rin siya sa akin pabalik. Sige. Tulak mo pa. Kunti pa. Kunti pa. Okay. Sige. Kabila. Tulak din ulit. Yun. Sige, sir. Daba ka dito. Busot na. Busot. Yan. Yan. Okay, sir. Sabihin mo lang, sir, pag medyo may masakit sa noo, ha? Bagsak mo lang kamay, sir. Basta relax lang. Ang gagawin ko, sir, didiinan ko to. Tapos, pahabang dinidiinan ko siya, mag-inhale ka, tapos exhale, ubusin mo lang yung hangin, sir. Sige, sir. Inhale. Exhale. Ubusin mo yung hangin. Yun, isa pa. Exhale. Ubusin mo yung hangin. Ubus. Okay, isa pa. Inhale ulit. Exhale. Ubus ang hangin. Okay, isa pa. Exhale ulit. Ubus hangin. Okay, isa pa, sir. Exhale. Isa pa. Exhale. Okay, isa pa, sir. Exhale. Okay. Isa pa ulit. Inhale ulit. Exhale. Isa pa. Exhale ulit. Okay, isa pa. Exhale. Okay. Isa pa, sir. Diretso lang. Isa pa. Exhale. Isa pa. Okay, isa pa. Okay. Relax lang muna. Sige, sir. Inhale ulit. Exhale. Relax. Okay, isa pa. Exhale. Isa pa. Exhale. Isa pa. Exhale lang. Isa pa. Exhale. Okay. Ilan, sir? Paon ko lang ito konti, hadiin ko lang rin. Sige lang, relax lang. Okay. Lahat mo lang ulit, sir. Mas baba konti ito. Yun! Okay. Diba, sir? Uy, ito medyo matigas to, ah. Sige lang. Baba natin ulit. Relax lang. Okay, taas. Yun. Baba natin. Yan! Ito. Ito pa, sir. Relax lang ulit. Taas lang. Baba mo na konti. Yan, medyo lumambot-lambot na, no? Okay, sige na.
Tagilid ko lang to sir yung ano, parang ganyan. Okay lang. Wait lang. Isa pang inhale. Exhale. Isa pa. Kabila na. Yan. Inhale ulit. Okay. Isa pa sir. Tagilid lang natin. Yan. Relax na agad. Okay. Ganyan lang sir. Okay. Relax. Sarap. Parang dahan-dahan lang siya. No? Okay. Okay. Tagilid ko na sir. Okay. Okay. Tagilid ko to sir ha. Papunta dito sa... Yan. Dito. Okay na yan. Relax lang sir. Inhale ulit. Exhale. Isa pa. Exhale. Okay. Isa pa. Okay. Sarap. Exhale. Okay. Isa pa. Isa pa. Kaya pala hindi makayoko eh, no? Kaya, sir. Tagliran pala yun. Isa pa. Diretso. Okay. Okay, isa pa. Okay. Unat lang natin konti. Yan, okay na yan. Taas ko lang ito ha. Sige lang, ganyan lang. Sakto na yan. Inhale ko lang. Exhale. Isa pa. Exhale. Okay, isa pa. Okay, isa pa. Okay. Ito naman, tagilid natin. Iyan. Okay. Relax ulit. Inhale. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Yun lang sir. Okay. Taas ko lang ito ha. Sir, relax lang. Higa ka naman, sir. Ihaya. Yan. Relax na likod. Sarap na.
Angat natin itong unan, sir. Yan, okay na. Sige. Titla pa. Pingot konti. Ay, gusto ko. Okay. Grabe ah. Lambot konti. Okay. Okay. Lumunan dyan, sir. Relax mo lang to, sir. Inhale ka lang, sir. Exhale. Sir, lambot lang. Dami na talaga sa ip. Di ko na. Yan lang, sir. Okay. Relax mo din ka. Inhale lang na. Exhale. Relax mo lang to, sir, ha. Lambot lang tuhod, sir. Relax mo lang. Yan, ganyan lang. Huwag matigasan. Relax pa. Kunti pa tuhod. Relax lang. Isa pa. Relax ulit. Isa pa. Isa pa. Last, last. Kunti pa. Relax tuhod. Yan. Okay. Sige lang. Ganun lang rin. Relax lang. Yan. Lambot ulit. Hop. Huwag matigasan. Relax mo lang siya. Yan. Isa pa. Lambot lang. Isa pa. Yun! Anong may kumalas? Relax ulit. Okay. Parang ano no? May kumalas. Sa bagay, yung kabila namin talaga mayroon no? Parang tapilok. Sige lang. Lambot mo lang to. Okay, isa pa. Kunti pa to, relax. Isa pa. Okay, isa pa. Last, last. Okay. Tara, para pantay natin. Okay. Lambot lang ulit. Isa pa. Okay. Pwede tayo sa ng unan. Yan. Tapos tagilid ka, sir. Harap ka dito sa akin. Yan. Okay. Hila lang ako dito konti. Okay. Just lapit ka lang, sir. Konting-konti. Okay na yan. Sige. Tapos parang shake lang natin, sir. Parang ganito lang. Inhale ka lang, sir. Exhale. Okay, isa pa. Inhale ulit. Exhale. Okay, isa pa ulit. Exhale. Ayun, meron pa rin. Sige, sir. Kabila naman. Yan. Okay, sakto. Lapit ka ulit, sir, dito. Hindi pa. Yan, okay na. Silahin lang kita. Parang higa. Iyan, yan. Nakabit yan. Straight dito. Okay. Tagilid lang kita, sir, ha. Relax lang ulit. Inhale lang. Relax lang to. Exhale.
Isa pa. Isa pa. Okay. Hello po. Yes po. Apo. Apo. Sa Lali's Pizza po. Sa likod lang ng Lali. Sa Westcom Road. Opo. Bago po sa harap lang kami ng Country Bloom. Talipapa. Bago po magtalipapa. Opo. Ngayon pa? Ngayon na po, pwede din. Okay, sige po. Hintayin ko po kayo. Okay po. Opo, sige po. Okay po. Okay. 1.5 lang po. Okay po. Opo. Okay po. Opo. Thank you po. Okay po. Bye-bye po. Okay po. Dito ba nakatira si Ramon Fernandez? Sir, Ha? Dito daw eh. dito daw. Ewan ko kung si Ramon Fernandez ng PBE yun. Dati. Mon Fernandez, sabi niya eh. Fernandez. Tumawag eh. Player kasi. Oo. O baka nakapangalan lang. Pinangalan siguro ng tatay niya. Sige lang. Kamusta sir? Balakang, okay lang? Lumuwag na, sir. Wait lang sir, palit tayo ulit ng Sagad ko lang dito. Sige na, relax. Konti lang. Meron talaga. Sapa. Sagad ko ulit. Sabi ko na, mayroon pa talaga eh. Taas mo to sir. Isa pa. Taas mo yung balakang sir. Yan, okay. Straight mo yung paa sir. Tapos relax lang, hawak lang ako dito. Tapos bagsak mo lang yung leg. Yan. Balikat, bagsak lang. Yan, relax. Inhale ka lang sir. Hilahin ko siya 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa sir. Ang gawin mo, diretso mo lang hinga sir. Pag ganun, tapos kahit hinihila ko siya. Inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4. Yun. Talaga. Masarap. Sakto eh, no? Timingan. Bumuhit. Hanggang likod, no? Sige, sir, angat mo lang to. Sige, relax lang muna. Ayan. Higa-higa lang. Sarap kasi yan pag sakto eh. Pag hindi na timingan kasi parang bitin eh. Ang mangyayari, parang dito lang yan siya. Dito. Oo. Pangatlo ko na ito sa inyo, sir eh. Okay. Kasi dati parang may ginagamit akong tali, eh, no? Oo, yun. Oo. Hello, Drek. Okay. May pera ka pa dyan? Sino yan? Si Mihio? Pakuha mo na lang kay JR yung pera, tapos paiwan mo na lang yung parcel dyan kung okay lang sa kanya. Oo. Sige. Kay JR. Sige. Okay. Sige sir, bangon sir. Okay. Kamusta pakiramdam sir? Okay lang? Sarap. Bagong Bagong reset ulit, no? reset. Okay sir? Sige sir.